সো হে গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর আবার চলে এলাম তোমাদের আজ একটা নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ব্লগটা হবে যে আমার একটা সরকারি সাইকেল ছিল, সেই সরকারি সাইকেলটা হচ্ছে মডিফাই করব আর একটু কালার করব। তো এবার প্রথমে ব্ল্যাক হবে, তারপর আরেকটা হবে মানে সবুজ রং। তো আমি ব্ল্যাকটা এনেছি, আর মানে সবুজ রংটা তো আমি রাত্রিবেলা আনতে যাবো, তো রাত্রিবেলায় আমি রং করে ফেলবো। তো চলো তোমাদেরকে দেখাই, রং করব সাইকেলটা। তো দেখতেই পাচ্ছ রং করব। তো মানে কালকে ঘষেছি, সব রেডি করেছি রং ফং, আর একটু আধটু আছে এখানে, রঙগুলো একটু ঘষতে হবে। আর এখানে আর এই সাইকেলটা পুরো হবে ব্ল্যাক কালার, তো সব ব্ল্যাক করে দেবো, দেখতেই পাচ্ছ। তো শুরু করে এক রং। है तू ही मेरा जुनू यारा, तू ही अरमान है। तू ही तो मेरी सांसों में, तू मेरी जान है। जुनू यारा, तू ही अरमान है। तू मेरी सांसों में, तू मेरी जान है। दिल से जुड़ा एहसास है तू। देखते ही तुझे मेरा दिल धड़कने लगा, बढ़ने लगी आरज़ू, आंखों में सपना जगा। क्यों देखते ही तुझे मेरा दिल धड़कने लगा, बढ़ने लगी आरज़ू, आंखों में सपना जगा। एहसास है तू। गहरे हैं जज्बात ये जाने तू जानू मैं। नाजुक है रिश्ता बड़ा, ये माने तो मानू मैं।
गहरे हैं जज्बात ये जाने तू जानू मैं, नाजुक है रिश्ता बड़ा, ये माने तू मानू मैं। दिल से जुड़ा एहसास है तू, अरमान है तू ही, तू मेरी सांसों में तू मेरी जान है, दिल से जुड़ा एहसास है तू। गहरे हैं जज्बात ये जाने तू जानू मैं, नाजुक है रिश्ता बड़ा, ये माने तू मानू मैं। गहरे हैं जज्बात ये जाने तू जानू मैं, नाजुक है रिश्ता बड़ा, ये माने तू मानू मैं। एहसास है तू, तू ही मेरा जुनून यारा, तू ही अरमान है, तू ही तू मेरी सांसों में तू मेरी जान है, दिल से जुड़ा एहसास है तू। সো গাইস ফাইনালি আমাদের রং করা কমপ্লিট হয়ে গেছে, তো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা সবুজ রংটা একটু একটু করেছি আমি, মানে করিনি অতটাও। সো তোমাদের যে কেমন লাগছে রংটা কমেন্ট করে জানাবে, ঠিক আছে। আর সবুজ রংটা আমি রাত্রে করেছি, কারণ সবুজ রংটা আমি দোকান থেকে পাইনি, তো রাত্রেবেলা যে আমি দোকান থেকে নিয়েছি সবুজ রংটা, তাই আমি রাত্রেবেলাই করেছি, তাই শুকনো হয়ে যায় দিনের বেলা এতে বার করতে পারি, তার জন্য আমি করেছিলাম রাত্রেবেলা। তো কেমন হয়েছে রংটা তো তোমরা কমেন্ট করে জানাবে।